को बरी चिकेन भल है ना मंजूरी चिकेन हांडी गड़े भी सफा कर देबे माने किंतु तथापि सरीबनी शुभ सकाळ तो मु आज सकाळ सकाळ स्टार्ट कर दिथिली ब्लॉग जोटा कि ना सकाळ 8टा होई तो आमे रेडी हे कि ना बाहर जाइथिलु सिलसिला मु कोठी की ता तो ब्लॉग रो अधारे ही जणा पड़िबो तो देखंतु झियो पिलां को मुंड रोडन दवा बहुत कष्ट किंतु रास्ता रे गला बेले एते खरा जे तो बाध्य दबागु तो ये बारे थिला हमर तरबुज किनियारो जोटा कि नै कि जिबार थिला सेठी की तो तरबुज देखंतु केमति पाची कि नै जानिबे छोटिया खंड केमति काटी के जणा पड़ुची मु सब एती जिंस करछि हला पेमेंट डोडा मु करछि तो भाबा मालिक के चाकर किछि नै एडा सुध मो पैसा नै केना सब मामिल दे ना ता बापा देछनी मो बापा लास्ट काउंट अब गोटे मिललो पैसा केते पड़िबनी हमर सबले ड्राइवर देखंतु सिलसिला ई सांगर जाउछन देखन ता पार्टनर चलो चलो ये होछन हमर कार्तिका किलो जा पुओ हाँ कि ये हूँ फाइनाली आम टिकिलो शशुर घर एत थर देखला फाइनाली आज फांका देखले ये देखु बाहरी आइले आमर रॉक स्टार एंकरी डकरा रे मुझे आसी पदार्पण करछि तांको घरे ये देखु आम दीदी की है देखु फेवरेट दीदी आम देखु कौटी कनेक्शन करछु झरका रे ए आम टिकेलटा पर हेलानी से हम डाकी नै मु कॉल हिस्ट्री देखै जी ये 6 टाळु मते जे फोन कर जे आसी अबे स्कूल आसे की जेमने गुडी आसो गुडी दिसो सोई दिला रे की उठे पूरा बसिबे लागला गुडी दीदी आसे हम आसिम बोली आगे दीदी ठंडा काट सेले हां सांगदर काट देख दे 10 दर कहि केतरा आसे केत बड़ा दीदी आसनले जमा वीडियो को हां बागर साद के नतले दीदी टिफिन काई सजोज हां टिफिन काई सजोज हम खाइयो मु खाइम बोल तो कोई नहीं मु तो कोई नहीं मु खाइम बोल दीदी मोल तो मु देखता आछे टिकल तो मोर मु तो देखा कता आसी नहीं कहला टिकल कहला मु राखी नहीं टिकल ये हम चर्चा रे बे मीठा सेव बरा जागु देचंदी केवल हम दीदी ए टिकल ता किछि चर्चा कर नहीं मोर पब्लिकली अनाउंस करछि ये हला मो फेवरेट दीदी हला मु कहि देबे तू काई कहि दउ जुगी ने 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 गोटे ने ये फोन करना जमा इच्छा नथला एमानो डाकिया को मते एक्चुअली जति तर बुधवार दिन फोन करछंती सेति तर मु दिल्ली रु पळि आसिया कते अच्छे तांकर गोटे दिटा कोन अछि झियो रे गोटे स्वामी प्रशंसा रे करि त देलानी ते राम काली ना मोर सुने सुने अछि ना बस सासू ये हम दीदी नेक्स्ट साथ पाई तुमर पडू ता पुओ बाहर होनस मु कहने सात पाड़ीटा पुओर पड़िबो के मार पड़िबो ए मु कहि दे ता निसी बसी के तार घरे भी लोग अछि कहि जा सुमन बस सेव का ना तू मीठाटा खा मीठाटा ए बा मीठाटा दउनु ना मैं मीठा दमुनी सीएसके एटा राजा भाई के पड़े एटा राजा मुंबई झाटिया हे प्रभु राजा सुनु छु ना सीएसके जीती गला सज्ज साहब 101 जिंदाबाद माड़ खाइबे दीटा माड़ खाइजो दीदी हमर एटी बेसर बाटचंदी हमर ग्राइंडर हम टिकली करे एक्चुअली सिळबटारे बेसी टेस्ट आछो मु ग्राइंडर करना मु सिळे काट दी मु त कंते मु काट दी या कोथला कला ग्राइंडर करे मु नाम काट दी ना ना सिळो रे बढ़िया टेस्ट आसे हमसे ना एठी चालची हमर प्रोसेसिंग फर्स्ट टाइम आज खाइबा चुल्ली रंधा चिकेन ए मु खाली खड़िका वीडियो पई घांटू छि मु किछि जाननी कुआडे गले तो संथ आसन तू ए रोसई घटक करिवनी से आम टिकली मना कर रोसे घट करनी
ଚେକା ଲଗେଇଦେବି ନା ଏଇ ସେ ପିଠା କରିବା ଦେଖୁଲ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚେଙ୍କା ଲଗେଇବ ବୋଲି ବାହାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଲି କରୁଛି ରୋଷେଇ ଆମ ଜେଜେ ଯିଏ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଲୁରି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ ପରେ ଦେଖିଲି ଏମିତି କୁଲୁରି ବନ୍ଧା ଏଗାର 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 ବୁଲି ଆସିଲେ କାହିଁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆପଣ ଖୋଜୁନି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଘରୁ ଯିବ ନା ମୁଁ କିଡନାପ ହେଇଗଲି ସେ ଘରୁ ଯିବ ନା କହ ଭାଇ ବାପାକୁ ଡାକିବେ କହ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସନ୍ଥକୁ ଡାକ ସିଏ ଏଠି ତପସ୍ୟା କରିବେ ତମେ ପା କହୁଥିଲ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ ହଁ ଟିକିଲି କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ କଥା ଏଇଠି ବଢଉଛନ୍ତି ଆମର ଫେକ୍ ଫଲୋअର୍ସ ଫେକ୍ କମେଣ୍ଟ ଫେକ୍ ଲାଇକ୍ ବିଲକୁଲ ହିଁ ନୁହେଁ ଏଇ ବଢେଇଲୁନି କି ଏଇ ତୁ ମୋର ବଢା ট্যাপ ফলোअर्स अपडेट वर्जन बाकी तू किए बे तो मोर गले तो जानी जाने कुछ ए यार आईडी हैला मिस क्यूटी एक्सप्रेशन किंग हम टिकली टे देखंतु से कोन हेलानी झाळ रे टिकली तो खरा काटची ना ନାମ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଶୀତ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତ ଝାଳ ଲାଗୁଛି ତୁ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ କଣ କଥା ଆଉ ତୁମେ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ କୁହ मोर देखी जानी करिए मु कहैला आवश्यक हमर चिकन लाला एक्चुअली करू से जाने किंतु क्रेडिट नउची मु हेई मु क्रेडिट नउची मु चिकन करची केमती हेची कहबा जी मु खाइ तो खाइबनी ନ ଖାଇଲେ ପସନ୍ଦ କରିଦେ हां नहीं प्रशंसा करे कोन होची ହଁ ना ना ସେ କହିବି ଖାଇଛି ବୋଲି ପସନ୍ଦ କଲା ନା ନ ଖାଇଛି ବୋଲି କହିଦେଲା फाइनली देखो मु चुली रे रोषेई ଦିନେ ଖରାପ ନା ସବୁରେ ଖରାପ पिंकिली को हम केते सुंदर रोषेई कर ମୁଁ ଝାଳ ପୋଛି ସେ मेकअप भी नहीं कैसी कोई ये सब आसी हम टिकिल स्वाद देखु ये है आमर बोईतालु फुल बरा आउ ये तो अपील छाड़ा से कही हेनी आउ ये पूरी बरा पकुड़ी ता सहित आम बढ़ाई पुणी पूरी भुगुनी टिकिल कौन हम जे जीत कौन खाया मिल बाकी जहाँ भी मिलूँ मिलू मत देदेव झील हम ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅ ओहो କଥାରେ ହଉଛି ଆମର ଝିଅ ପୁଅ ହେଲେ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ଖାଲି ବାଜି ପାଇଁ ଝିଅ ପୁଅ ଆମେ ना ना मोर बहुत अच्छे मत निहाती दरकार पुओ एबे रेडी हो गला हम चिकन लाला ये हूँ आम दीदी स्पेशल चिकन ଏଇ ଟିଫିନଟା ये है आमर से रोसे होके आसवा कौट घरटा ବରି बरी रु दीदी रोसे करके आनचन चिकन दी प्रकार चिकन तो मार गए मु तांकर कर चलो एला अल्ट्रा प्रो मैक्स सुमन हमें वो बड़ दिस बहुत मिस कर दाई तू कौन करछु मु ना काकुड़ी काटे रे एक्टिंग करछु ना काको अपेक्षा करछो मते एकदम भात चिकन ये कौन पापड़ चिप्स सालाड सेटा गोटे कौन फुल बरा दीदी कौन करछु ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବ ନା हाँ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ନା ପଳେଇ ପଳେଇ ତ ହଟକା आ गोटे गोटे देखो ता उतरे केमने आनियो थाली आरो वाडा बुलिया तो ठीक 80 वर्ष रो गौड़ पूरा पूरा एइडे कौन हवा से तो आउरी गोटे 80 वर्ष रो से खाइबो बोले वीडियो करियो ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ ଦବ ନାହିଁ ना ना खाली धबर धला रो ए खाल टाइम ए खाल आ गोटे लाबन एस हे गला हमर 10 रे गोटे फ्री ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଚାଲ धन्यवाद एस फास्ट पाली मोर आज कर स्पेशल ट्रीट गुड्डी तू मरब रगुतरा खाई जाऊ तू तो चाषी बंद कलु समस्त देना देना
একটা মোর বা এক্সট্রা ব্যাটারি নে দেই না এলো দেই না ମୁଁ ସତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯା ଆମେ ପିଇ ଖାଉନି ପିଇ ଖାଇବା ତ ବହୁତ ଭଲ এইটা ଗୋଟେ କଭର ବନେଇ ମୁଁ ଜେଜେ ନା ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି ଜେଜେ ବି ଭାରି ମୋ ଜେଜେ ଶିଖେଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇକି କୁହ କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି କୋଉଟା ଭଲ ହେଇଛି ବରି ନା ମଞ୍ଜୁରୀ ବାପା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଉଟା ମଞ୍ଜୁରୀ ଚିକେନ ତମ ଝିଅ ଆଣିଥିଲା ଏଇ ତରକାରୀଟା ଧୁନ ଦେଇ ଏଇଟା ସନ୍ତର ଆଣିଥିଲା ଆମ ତରକାରୀ କୋଉଟା ଭଲ ହେଇଛି କୁହ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତରକାରୀ ଭଲ ହେଇଛି ବେଚେତି ଏଇଟା ଆଗେ ଏମାନେ ହାତ ଲଗେଇଦେବେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ପଡିନଥିଲା ସତ କହିଛ? ଖାଲି କଢେଇରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ନା ମୁଁ ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକେଇ ତୁ ମିଛ କଥା କହନା କୁହ ବରି ଚିକେନ ଭଲ ହେଇଛି ନା ମଞ୍ଜୁରୀ ଚିକେନ ବରି ଚିକେନ ଭଲ ହେଇଛି ହେଇଲୁ ମା ତୁମେ କୁହ ବରି ନା ମଞ୍ଜୁରୀ ସପୋର୍ଟ ନବ ନା ସିଏ ନିଜେ ସପୋର୍ଟ ନବ ନା ସିଏ ବା ନିଜେ କରିଛି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ବରି କର୍ମରେ ଥିଲେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ବରି କର୍ମରେ ଥିଲେ ବରି 7 ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କଲେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଏଠି ବି ବରି ଚିକେନ ତାରିଫ ବରି ମଞ୍ଜୁରୀ ପୁରୀ ତିନିଟାଙ୍କ ସମାନ ଭଣଜା ରାତି ଗୋଟେରେ ଉଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆଟା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ କହିବୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେ ରାତି ଗୋଟେରୁ ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦମ ଖରା ବେଳ କୋଉଟା ଭଲ ହେଇଛି ଏଇ ଇଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦିଟା ଆଙ୍କ ଲୁଚି ଲୁଚି ଖାଉଛନ୍ତି କଣ କିଏ ହଉଛି ବରା ଘୁଗୁନି ଚିକେନ ବଦଳରେ ବରା ଘୁଗୁନି ଆଉ ଜଣେ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଏ ମୁଁ ବରା ଘୁଗୁନି ଖାଏ ନା ଖାଇଲେ ତୁମକୁ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଡାଣିକି କଲେ ଲୁଚି ଲୁଚିକା ସବୁ ଖାଇଦଉଛି ଆମେ ଏତିକି ଧରିକି ବସଛୁ ଖାଇମୁ ବୋଲି ସକାଳୁ ଆଜି ଆମ ମୋବାଇଲରେ ଡାଟା ଚାଲିନି ତାର କାରଣ ଏବେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ପାଖରେ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୈଧ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ ଦୟାକରି ଆମର ଅଛି ଆମର କମ୍ପାନୀ ଖାଲି ଟର୍ଚର କରୁଛି ଭେଜ ବାଟି ଏଇ ଦେଖିବୁ ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ଶାଗ ଭଜା ବୁଗୁନି ଇଏ କ'ଣ ଫିଙ୍ଗର ଚିପ୍ସ ତା ସହିତ ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇଟା ହେଲା ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ବରା ଆଉ ସାଲାଡ ଇଏ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ଜେଜେମା ଆଉ ଦେଇ ଇଏ ଆସିଗଲା ଆମର ଫାଇନାଲି ବଡ଼ ପିସା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚୁଆର ହେଇନଥିଲି ଆଗେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯାଏ ସେ ଆମର ଭେଜ ନନ୍ ଭେଜ ମିଶାମିଶି ଏଇଟା ଚିକେନ ସରି ଚିକେନ ଖାଉଛ ନା ମୋବାଇଲ ଆଉ ଜଣେ ଖାଇବେ ଅଧିକ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଚିକେନ ଲା କିଛି ନାହିଁ ହଉ ଫାଇନାଲ ଟାଇମ ଏବେ କୁହ ମଞ୍ଜୁରୀ ଚିକେନ ଭଲ ନା ବରି ବରି ମଞ୍ଜୁରୀ ନା ବରି ମଞ୍ଜୁରୀ କହ ଟିକିଲି କହ ଖାଇନି ସିନା ଖାଇନେ ନାହିଁ ହଉ ତୁମେ କୁହ ଦିଦି ମଞ୍ଜୁରୀ ନା ବରି କାହାକୁ ଅତର ପାତର କରିମି ସବୁ ସମାନ ଅଛି ସବୁ ସମାନ ତୁମେ ଦିଅଣ କୁହ ମୁଁ ଟିକେ କହିବା ହିସାବରେ ବରି ଚିକେନଟା ଟିକେ ମଟନ ଭଳି ଲାଗୁଛି ମଞ୍ଜୁରୀଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମତେ ମଟନଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଏସ୍ ମୁଁ ଓପନଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ଓପନଲି ମୋ ପିଇସାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଆମ ତରକାରୀ ଖାଇବି ଦିଟା ଆମ ତରକାରୀ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଟାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନା ମଞ୍ଜୁରୀ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ମଞ୍ଜୁରୀ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଜଳ ଦାନ ହଉଛି ହାଣ୍ଡି ଗଡେଇ ବି ସଫା କରିଦେବେ ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସରିବନି ସରିଗଲା ଦେଖିଲି ଯାଇଯିବାର ତ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଇଏ କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ତୁ ପୁରା ଜମି ଜାଗା ମାଡ଼ିକି ବସେ ତୁ କହିବୁ ସର୍ବସ ଖାଇମି ଆମକୁ ଜଣେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟେଇ ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ୟେସ୍ ମାଇ ଫେଭରାଇଟ୍ ନଡ଼ିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫାଇନାଲି 3 ବର୍ଷ ମାଲବନ ମା ଯାଇଥାନ୍ତା ଏଗୁଣି 3 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ମିଳିଛି ଟିକିଲି ଘରକୁ ଆଜି ଆସିବାର ମୋର ପଇସା ଉଠିଗଲା ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା
पैसा ना पैसा केते टଙ୍କା खर्च करथिली गाड़ी तेल खर्च करथिली କେତେ के जानी ଟଙ୍କା ଶୁଣ क्वेश्चन स्टोरेज फुल होउनी ना ऑब्वियसली होउछ काहे ना मैं एडिट करी तापर डिलीट कर दोउछ ठंडा चोरी होउची देखन तू तो देखि पारुन से दियन कोन खाउछन कोन करछन चोरी नुए कोन ଭାଇ ତ ଥଣ୍ଡା କହୁଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ମଝିଆ ନାଇଁ ଶୋଇଛି ଆଉ तो कहीं की दो ना दे ଖାଇସାରିଲି ये मां सब आणी କରୁଛୁ ମତେ ସବୁ ଆଣିକି ଦେ ये होउची हमर आर्टिफिशियल फैन ये होउची हैंडमेड ଇଏ ହଉଛି କିଏ ଜାଣା ହଉଛି ଭଗବାନ ଇଏ ହଉଛି ଖରା ଦିନରେ ଭଗବାନ अब ये ସିଏ ହଉଛି ଭଗବାନର ତଳଟା के ଏଇଟା ହଉଛି सेल तो बिदा है कि जाऊ जुगिलो खराब लागुनी दीदी तुम आउ किसी काम करता काम रास्ता कहीं ताको बसी एठी कोनी गुडी गोटे पाउचिंग मारी ना हाथ ढे पड़िबो ହାଟ ଟିକେ କହିଲେ ले शिक्षा ना ये किए ଅଟୋ ଚଲେଇବ ये किए ଆମ ରାଣୀ रानी ଆମ ରାଣୀ ଅଛି ହାତୀ ବି ଅଛି हाथी ଦେଖିନ? ये जति सब गाड़ी हैला हम सुमन कर टाटा ठीक है पुणी देखा बा 21 को हाँ गोटे टिकेट बाकी अच्छी मजा भी सागर आतंकवादी बाहर ले बाय 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 मु कांदू नहीं खाली दुख रे ଝାଳ ଅଟକେଇ ନହେଲେ ଗଡ଼େଇ ଦେ सब कांदू चना मु जाऊची